1TV Patrol. Sa detalye, mga ancestral domain barangay sa Ozamis, Morocco, Mindanao ug bag-ong IPMR. Hunyo 25 mao ang gitakdang adlaw nga ang 5 ka tribal leader sulod sa 5 ka ancestral domain barangay sa Ozamis buduso og pangalan nga maoy sunod nga IPMR o Indigenous People Mandatory Representative sa konseho ning syudad. Sa aulahing regular session sa konseho, nagkanayon si Indigenous People Committee Chairman Diggy Suiso nga ang paagi sa pagpili sa usa ka secret o kini gipaagi usa ka secret balloting sulod sa sobre. Kung kinsa katong individual nga membro sa ilang tribo ang majority o hiniusang gipaboran sa 5 ka timuay, mao na kini ang iduso ngadto sa buhatan sa hipi ehekutibo sa syudad. Sumala sa kultura sa tribo pagpili sa IPMR, walay bisan usa nga local official nga mangilabot sa rekomendasyon. Apan mahimong mo-obserbar o mo-witness sa palibot ang mga local official atol sa aktibidad. Nagpasalamat si Councilor Diggy Suiso sa suporta sa konseho o sa buhatan ni Mayor Indy Waminal sa suporta sa nahitabong aktibidad sa proseso o sana ang konsensus. Sa dili madugay, adunay representative o representante ang mga lumad sa hawanan sa konseho nga mao'y mudala sa ilang tingog nga taod-taod usab na bakante bunga sa gisunod nga legal o makoting proseso. For IPM matters, we will be thanking the Vice Mayor for giving them the meeting area during their caucus and consensus on the IPMR representatives, and I think they already have done, especially on the guidelines set by the NCIP, because this was part of their protocol that they were going to discuss with who will be the next IPMR. The NCIP already given them the briefing and orientation with their cultural. So the moment they were going to have the resolution on the next IPMR, we will be giving updates on that, Madam Chair. Thank you very much. Do you have any lists? It's part also of their culture, Madam Chair, that it's a sealed envelope, where parang it's going to be announced when they already have their candidate, their only sole candidate. But as of the moment, they haven't reached the decision, so we were going to wait for it. TV Patrol.